ପିଲେ ଆମେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇମେନସନ୍ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାଯାଏ, ଡାଇମେନସନ୍ କ'ଣ, ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଡାଇମେନସନ୍ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଡାଇମେନସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। ତୁମେ ଦେଖ କ'ଣ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଲ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡିରାଇଭ୍ଡ ୟୁନିଟ୍। ଆମେ ଯେତେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜାଣିଛେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିରାଇଭ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ସମ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ 7 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ ବେସ୍ ୟୁନିଟ୍। ଆମର ଯେଉଁ 7 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲ, ଲେନ୍ଥ, ମାସ୍, ଟାଇମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ, ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଏଇ 7ଟା ବେସ୍ ୟୁନିଟ୍ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍କି ନେଇଛି ଡିରାଇଭ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଫର୍ମ ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟା ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ବା ବେସ୍ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, এই ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ୟୁନିଟ୍। ଏଇଟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଫିଜିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାଇଁ, ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା 2 ଟାଇପ୍ସର। ଗୋଟେ ହେଲା ଡିରାଇଭ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବେସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଆର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡିରାଇଭ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ସମ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ 7 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ বা ସମ୍ 7 ବେସ୍ ୟୁନିଟ୍। ସେଇ 7 ବେସ୍ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଫିଜିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଡିରାଇଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ 7 ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, 7 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଲେନ୍ଥ, ମାସ୍, ଟାଇମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ, ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ, ଟେମ୍ପରେଚର, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଜାଣିକି ବୁଝିନେଲ, ଶୁଣିଲ ବି। ଅଲ୍ ଦ ବେସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ବା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ହାଜ୍ 7 ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏଇ 7ଟା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଅଲ୍ ଦ ବେସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଆର୍ 7 ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ଏ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଏଇ କେବଳ 7 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ର ଡାଇମେନସନ୍ ରହିଛି। ଦିସ୍ ଡାଇମେନସନ୍ ଇଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍। ସେ ଡାଇମେନସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ମାନେ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ବେସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ହାଜ୍ 7 ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ଡେନୋଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍। ତାକୁ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଡେନୋଟେଡ୍ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଲେନ୍ଥ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍। ଲେନ୍ଥର ଡାଇମେନସନ୍ ହେଲା ଏଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍। ଏଲ୍କୁ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ଲେନ୍ଥର ଡାଇମେନସନ୍। ମାସ୍ର, ତେଣୁ ମାସ୍ ହାଜ୍ ଡାଇମେନସନ୍, ଏମ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିବା। ଟାଇମ୍ର ଡାଇମେନସନ୍, ଟିକୁ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିବା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟର ଡାଇମେନସନ୍, ଏକୁ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିବା। ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ଟେମ୍ପରେଚରର ଡାଇମେନସନ୍ କେକୁ ଆମେ ରଖିବା ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ରେ। ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର CD, ତାକୁ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିବା। ତମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ମୋଲ୍, ତାକୁ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ରଖିଲେ। ଏଇ ହେଲା ଆମର 7 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡାଇମେନସନ୍। ଡାଇମେନସନ୍ର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍। ତେଣୁ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଶୁଣ। ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଆର୍ ଦି ପାୱାର to which the base quantities are raised to represent that quantity। ଯେଉଁ କହୁଛି ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡାଇମେନସନ୍ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ତୁମର ମନରେ ଆସୁଥିବ, ସାର୍ ଡାଇମେନସନ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଦେଖ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥକୁ ଏଲ୍ କହନ୍ତି। ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ୟୁବେଡ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟୁବେଡ୍
जहाँ आम कौचे आयत घन गोटे आयत घनर ये है गोटे फिगर तेणु आयत घनर ये has 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये 3 डायमेंशनल फिगर तेणु डायमेंशन मीन्स हाउ द फिगर इज रिप्रेजेंटेड गोटे फिगरटा केमिति रिप्रेजेंटेड है तार डायमेंशन कहते ये जो स्टार पॉइंट को देख लो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू व्हिच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड माने गोटे फिजिकल क्वांटिटी जदि तुम्हें डायमेंशन फाइंड आउट करने देख ताले बेस क्वांटिटी पावर ता भितर लगी से 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो जितेटा से फर्मुला थो तेणु 0 ठू तुम्हें काउंटिंग कर केते पावर 0 जदि डायमेंशन रे टाइम नथियो ताल तुम्हें ताको टाइम रो पावर 0 रखियो एमती सब से कहूँ रेज टू द पावर अच्छा या पर तुम्हें एग्जांपल रे बुझी पारिबो इन मेकानिक्स फिजिकल मेकानिक्स वर्ल्ड रे इन मेकानिक वर्ल्ड all the physical quantities can be written in the term of the dimension L M T अच्छा यहाँ को बढ़िया बढ़िया इंपोर्टेंट मन रखता आम जिते डायमेंशन पढ़ा से सब गुड़ाक मेकानिक बेस कर अच्छी तेणु से गुड़ाक डायमेंशन ही एल एम टी रे बेस ही थी डायमेंशन ऑफ लेंथ डायमेंशन ऑफ मास डायमेंशन ऑफ टाइम टी ओके अच्छा फॉर एग्जांपल वॉल्यूम एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लेंथ और ब्रेथ और हाइट को आम जो मल्टीप्लाई करवा ताले आमको वॉल्यूम आसो तेणु से लिखला वॉल्यूम एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट और 3 लेंथ तेणु ब्रेथ गुड़ा लेंथ हाइट गुड़ा भी लेंथ तेणु आम 3 लेंथ भी रिप्रेजेंट कर बुझीपार कारण कौन तुम फिजिकल जो 7 फिजिकल क्वांटिटी अच्छी तादर ब्रेथ ना कि हाइट ना समस्त ही लेंथ रिप्रेजेंटेशन हो पारे तेणु ताको आम लेंथ ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 लेंथ तेणु तुम लिखिपर कौन ना 3 हियर द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आर डायमेंशन ऑफ लेंथ इंटू डायमेंशन ऑफ ब्रेथ इंटू डायमेंशन ऑफ हाइट क्या ब्रेथ डायमेंशन हो लेंथ हाइट डायमेंशन भी लेंथ तेणु रेज टू पावर देख 3 आसला जो फिजिकल क्वांटिटी आम जो डेफिनेशन ऊपर पढ़ते रेज टू पावर 3 आसला आर द वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास वॉल्यूम फाइंड आउट कला भितर आम मास नौ ना तेणु वॉल्यूम हूँ मास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नुहे मास उपर डिपेंड कैनि टाइम उपर भी डिपेंड कैनि इट इज सेड टू बी पोजेसेस 0 डायमेंशन तेणु एम कौन करेंगे मास आउ टाइम ये 0 डायमेंशन पोजेस करेंगे टाइम इट इज सेड टू बी पोजेसेस 0 डायमेंशन इन मास कौटी ना वॉल्यूम रे मास 0 एंड 0 डायमेंशन इन टाइम टाइम 0 So dimension of volume can be written as LQ M0 T0 तो वॉल्यूम डायमेंशन को आम यही बेगे लिखिपर ओके बोले अच्छा नेक्स्ट को चलो नेक्स्ट गोटे एग्जांपल नवा देख बोले ये नेक्स्ट एग्जांपल होची फोर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन तेणु मास और एक्सीलरेशन फोर्स को रिप्रेजेंट करा जाए अच्छा सो फोर्स इज इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन सो दैट इज इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन माने कौन त्वरण एक्सीलरेशन त्वरण कहते मास माने वस्तुत्व गुणन त्वरण त्वरण फर्मूला है परिवेग विभक्तक समय बा वेलोसिटी बाय टाइम तेणु परिवेग है कौन विस्थापन विभक्तक टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सो मास इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बा विस्थापन विभक्तक समय होल डिवाइड बाय समय ये जो समयटा सो वस्तुत्व इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय समय वर्ग कहीं ना टाइमटा ये टाइमटा अच्छी डिनोमिनेटर ये गले इंटू हो जमती डी बाई टी इज इक्वल टू डी बाई टी इंटू 1 बाई टी इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर तेणु से डी टी स्क्वायर है तेणु डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम तो सो टाइमटा ऊपर पड़े जिते जमी 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स टू द पावर -2 सिमिलारली टी टू द पावर -2 टी टू तले अच्छे तेणु ऊपर जाए माइनस हो सो डायमेंशन ऑफ फोर्स हैज 1 डायमेंशन इन मास 1 डायमेंशन इन लेंथ
माइनस टू डायमेंशन इन टाइम आपको आम वार्ड रे एक्सप्रेस करिपरिबा जे डायमेंशन ऑफ फोर्स कौन तेणु पे डायमेंशन गोटे जो जो इम्पोर्टाट आमर कनसेप्ट रही से डायमेंशन मीन्स तुम डायमेंशन तुम एठी जो लिखाला आमर जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से आम कौन बुझिले आम कौन लर्न कले ना या लर्न कले जो फिजिकल क्वांटिटीज गुड़ाक आमको जना अच्छी ताकू सिंबल रे रिप्रेजेंट करने को तांकर डायमेंशन को बा मनकर फोर्स रो डायमेंशन कौन मास इंटू आसिलेरेशन डायमेंशन पुणी अच्छी आसिलेरेशन क्या कौ फिजिकल क्वांटिटी कौ फंडामेंटल क्वांटिटी नो फिजिकल आसिलेरेशन गोटे फिजिकल क्वांटिटी ताकू डिराइव क्वांटिटी कहते कारण से फंडामेंटल क्वांटिटी को लेकिन ही रिप्रेजेंट हो बुझे पे तुम डायमेंशन को एमती बार बुझी तुम बारंबार पढ़ी बुझी ओके थैंक यू।